Niko na message pendant quelques minutes ambayo itakubariki. Message yangu iko hivi: la vitesse des sacrifices. La vitesse des sacrifices. Alléluia. Dunia hii kila mtu anataka kutanane na mtu mkubwa. Hakuna mtu kwenye hii dunia hataki akutane na watu wakubwa. Na ukitabiriwa kwamba utakutana na watu wakubwa huwa unafurahi. Ukitabiriwa kwamba uko mtu mkubwa huwa unafurahi. Hata mtu mmoja sijawahi kuona mtu ambaye hataki kukutana na watu wakubwa. Na katika maisha au katika Biblia nimesoma nafasi nyingi sana, lakini nimeona katika vitu vikubwa ambavyo Bwana amevifanya ni ile kuwatosha watu katika mavumbi na kuwaketisha na wafalme. Na ni vigumu sana, au niseme inakuwa kabuzito sana mtu atoke chini mu mavumbi aende ikale na mfalme. Iko nguvu sana. Kwa sababu yawezekano unazaliwa mkartie au eneo ambayo hata wale wakubwa hawapitake ndani. Kuna mtu amezaliwa mkartie mwenye hajawahi ona guverner anapita mwele kartie. Lakini uko na ahadi inasema ya kwamba utatoka chini katika mavumbi na unaketi pamoja na wafalme, na unajiuliza itatokea namna gani? Nikwambie, dunia hii kila mtu anapenda kule chakula yenye naivya. Kila mtu dunia hii anataka awe na vitu vikubwa au aishi maisha ya kifahari. Kila ambaye ameitwa kwenye huduma anataka aishi awe kwenye viwango vya juu vya huduma. Kila mtu mwenye kona karama ya kuimba refe naye aimbe nyimbo ifume dunia mzima. Kila mtu mwenye iko kama mudepartement fulani anaweza penda apande viwango. Mtu mwenye iko politiki anaweza penda afanye kampanye na apite na awe juu. Na kuna wengine ambao wako na ndoto za kuwa viongozi wa nchi. Kuna wengine ambao ameenda shule, amesoma, nasema mimi napendaka maisha yangu ni kuwake maître avocat. Mimi napendaka maisha yangu ni kuwake juge, ni kuwake magistrat. Kila mtu iko na reve yake. Kila mtu anataka aende mahali fulani. Kila mtu iko na vision juu ya maisha yake. Hakuna mtu mwenye anatembea dunia hii na hana vitu anavyovilenga. Hakuna mtu anatembea dunia hii na hana vitu anavyotarajia kuvifikia. Na kila mtu kwa namna yake anakuwaka na ndoto. Sema niko na ndoto. Lakini nikuambie, resite yako itakuwa depend na puissance ya sacrifice yenye unafanyaka. Narudia kusema kwamba resite yako ina depend na sacrifice yako. Hakuna elevation par hasard. Hakuna réussite par hasard. Haiko. Kila mtu ambaye amefaulu kwenye maisha yake ina maana kuna vitu amevifanya vikamweka pale alipo. Si mtu anipe amen? Nasema kila mtu ambaye amefaulu amefanya vitu vinavyomfanya awe pale alipo. Ukiona mtu anaimba nyimbo inavuma, haiko bure. Kuna kitu alikifanya na kile kinamfanya awe juu. Na niko hapa nipe amen zaidi ya jirani yake. Elevation au kuinuliwa haikuwake tu naingia muibada, unatabiriwa utainuliwa na njoo unainuliwa. Kuna vipindi utavipitia. Kuna mateso utayapitia. Kuna magumu utayapitia. Kuna njia utaiendea ili ufikie pale ambapo Bwana anataka ufikie. Usiwe unatafuta kula chakula yenye naivya na haujue formula yenye balifanya juu baivishe ile chakula. Haiwezekani.
Haiwezekani uwe mwanaume mwenye unakulia yako mafiga yenye haukuemelea ndani. Hauwezi kuwa baba wa nyumba ulombe heshima na heshima yako haionekane kwa matendo. Heshima yote utapataka kudunia inadependre na vitu umefanya, inadependre na vitu umerealize maisha yako. Hautalombaka heshima, watu watakupa heshima bila hata kuomba. Si mtu anipe amen? Mtu anipe amen zaidi ya jirani yake. Nasema dunia hii heshima yenye utaforce watu wakupatie itageuka dharau. Paske umeilomba sana. Heshima yote yenye utatumikia hautailombaka, watakupatia hayo kwa sababu unaimerite. Na mimi nakuombea Mungu akupe uwezo wa kufanya vitu vitakavyokupa heshima duniani. Sijasikia amena vizuri hapa. Nasema Mungu akupe uwezo wa kufanya vitu vitakavyokupa heshima hapa. Jina yako haiwezi heshimilika na hauna vile unafanyaka. Wakati walinitambulisha kama nabii kwa sababu niko na macho ya kiroho. Lakini kusudi ile unabii pate impact, kuko sacrifice. Na sikuzaliwa kama naonaka. No, nilizaliwa lakini kuna mamoma zangu zenye mimi napitishaka mbele za Mungu hadi nasikia nachoka mwili, ila katika roho na jaa. Mtu mmoja anipe amen. Hautaendaka mbali kama ujue maana ya sacrifice. Hautainuliwaka kama ujue maana ya sacrifice. Hautafanyaka vitu vikubwa kama ujue maana ya sacrifice. Haiwezekani utosha albumu yako ya nyimbo yenye uyafanyiaka sacrifice ya magoti na sacrifice ya sadaka. Kuna wengi wako na karama lakini kenye kinashinda hawa comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Tuanipe amen. Je, mnafikiria kwamba mzee kujenga kanisa kubwa ni bahati? Si alifanya vitu, si alipambana. Kuna wakati mwingine alikuwa anaenda mumapori kutabiria watu, kutangaza injili. Alikuwa anaenda mahali mbalimbali, anaacha jamaa, anasakrifia familia, anasema watateseka lakini ninawajengea kesho yao. Si mtu mmoja anipe amen? Si mtu mmoja anipe amen? Hauwezi kuwa guverner wa fasi na ujue maana ya sacrifice. Nisikie vizuri. Sacrifice haikuwake tu pesa. Kwa sababu niko haraka. Sacrifice haiko tu pesa ama vile watu wao wanafikiria kwamba pesa inaweza kupondre kila kitu. Nikwambie pia sacrifice ni osi zile mamoma zako za intimite na Mungu yenye bengine banalala busiku, mewe unakatala kulala busiku, unapiga magoti 3 heures uko unasema kwa lugha. Nilikuwa nafikiri kuna watu wa sacrifice hapa, nipe amen. Haleluya. Wakati wengine wanalala, wewe unaamka uko kwenye magoti baba bila hata kuchoka unaomba. Watu wengine wanasinzia unaomba. Usiku mzima uko naomba. Unalala chini kumrago. Bana kuuliza mbona uchokake, unasema no, hii ni sacrifice niko nafanya. Ninajua familia ninatoka ndani watu wa ushirikina. Hata kama nikiacha kuomba, wao hawalali usiku na mchana ili waangamize maisha yangu. Ndio maana najitoa mwili, hata mwili iteseke, hata magoti ichubuke. Ninajua kenye niko nafanya. Nilikuwa nafikiri utanipa amen zaidi ya jirani yako. Tu ne peux pas être un bon prédicateur na ujue siri ya magoti. Magoti njo njia ya kila mtu kupitia ili ufike mwelevasio haraka. Magoti yako inaweza chubuka, lakini nikwambie magoti inaweza fika kwenye akili yako hayafikaka, kwenye mawazo yako hayafikaka. Magoti yako inaweza enda mpaka kubalifungiaka baraka yako. Magoti yako inaweza enda lotesha mtu mwenye alikusahabuaka na kulota. Magoti yako inaweza kupatia benye buyana haiwezi kupatia. Magoti yako inaweza kupatia benye akili haiwezi kupatia. Benye ulishaka ratemu maisha, magoti inaweza kupatia. Maombi inaweza kupatia benye haujawahi ona mfamilia yako. Magoti inaweza kufikisha mbele ya bapresida. Magoti inaweza kusimamisha mbele ya watu. Magoti inaweza leta vitu maisha yako vyenye haviafikaka mfamilia. Na ninatabiri katika jina la Yesu, magoti yako, ile maombi yote ulishakaomba, Bwana akupe majibu asubuhi ya leo.
Nasema Bwana akupe majibu asubuhi ya leo. Wa kwanza mwananipatia amena. Kila maombi ulishakaomba na ukupataka majibu, Bwana alete majibu ya maombi yako. Sijasikia amena zaidi ya jirani yako. Nasema maombi yote ulishakaomba, majibu yako itokee. Sema amen. Mniruhusu nikamate mfano wa mama yetu hapa. Hauwezi chunga kanisa kubwa kama hii na uombake. Nguvu ya kila mama mkubwa ni kuomba sana. Ndio maana huwa unamuona iko kwenye magoti akiomba. Mume wake akipanda kwenye madhabahu anageuka intercessors wake, anapiga maombi pale hadi mambo yanaenda sawa. Nisikie vizuri, kama mfamilia yenu kuna masacrifices zilifanyikaka na unaona vitu vyenye vieleweke, piga magoti. Sijasikia amen. Kama kuna vitu hauelewi maisha yako, piga magoti. Kama kuna vitu unaonaka mfamilie, piga magoti. Magoti iko na uwezo ya kukufanya uwe shujaa wa familia yako hadi watu wote wakakutafuta. Nigusie jirani yako, mwambie nionyeshe magoti yako nikwambie kwenye utaendaka. Mwambie tu vile, nionyeshe magoti yako nikwambie kwenye utaendaka. Kwa sababu hauna dawa, au yaenda kwa mfumu, haujue wanachanjanaka puissance yako. Dr. Narcisse, nisikie. Avant mtu akukombatre weye, il faut ajue kwanza unapitishaka combien de temps mbele ya Mungu. Nasema ule mwenjeko na kupiga vita hajue saa ngapi unafanyaka mbele ya Mungu, hajue puissance ya magoti yako. Ole kwake, kwa sababu atakuwa kona loga we uko kumagoti, bienjeko nafanya bitafanya retour, parce que puissance yako iko yulu ya puissance yake. Bapigane, baloge, bafanya buchawi ya kila model. Nasema ile magoti yako na tiambele ya Bwana, Mungu hata itikaka aibu yako. Mungu hata itikaka upate haya. Mungu hata itikaka ushindwe. Mwananipatia amene ya bie. Mungu aondoe aibu yako kwa njia ya magoti. Niguse tena jirani, mwambie ile magoti kama yachubuka siwezi itika kama unaombaka. Kuna wengine hapa naombaka tu 10 minutes. Kwanza 10 minutes ni ya mingi. Saa ya kulala ashaanza sinzia yolo. Baba, katika jina la Yesu nakemea Yesu, katika jina la Yesu amen. Analala. Busiku batakuponda shingo busiku mzima. Unasema mbona mimi naingiaka ukanisa? Hata kama unaombeaka hapa Jehova Nisi, ukitoka hapa omba tena. Nasema hivi, hata kama unaombaka hapa Jehova Nisi, ukitoka hapa fanya nini? Omba tena. Mukazi unaikala na uko naomba. Munyumba mafigo uko napiga chakula ya papa na uko naomba. Unataka enda lala, unalala unashituka, ushasinzilia kumagoti. Mukazi yako ya mikono uko naomba, paske ni sacrifice uko nafanya. Nani matanipa amene zaidi ya jirani yake? Na kuombea maisha ya maombi a partir ya leo. Bwana kujaze roho ya maombi, Bwana kujaze upako ya maombi. Ulikuwa una nguvu za maombi, Bwana kupatie. Utakuwa na fa 3 heures de temps kumagoti, utakuwa na fa 5 heures de temps kumagoti. A partir ya leo maombi yako inaanza dominer quartier yenu, inaanza tawala ile avenue yenu. Kila mara balozi abatalogaka na wewe uko naomba. Lungo za balozi zitapitaka muhewa na wewe uko naomba. Mwananipatia meno wa kwanza. Acha Bwana akupe puissance ya maombi, puissance kilometrique. Maombi yako ende kuma kilometre. Mwananipatia meno. Naona maombi nenda ku village natale yako, kwenye balisikia jina yako, maombi naanza fufula. Nipe amena niongeze vitu hapa. Nasema maombi ende paka ku village. Nigusie jirani yako, mwambie maombi yako itafufula na tate yako. Mwambie maombi yako itafufula na tate. Itafufula na tate kulusa. Itamuuliza kitu gani unabakiana kia huyu. Eske mtu uko unanisikia? Eske mtu uko unanisikia?
Ujue kwenye balikulogeaka maombi yako yopeke talokalize pale kwenye balifungiaka vitu vyako. Chini ya mafuta ya mtume Gabriel Tikiko, ninasimama nikiinua mkono wangu juu, natabiria 21 person maombi yenye utaomba leo, na hii declaration iko nafanya inaenda kuma kilometre. Fasi yote balizika baraka yako, fasi yote balizika neema yako, naona moto inaenda pale paske radi ziko natoka mkinywa yako. Mabrako raba shaidega, nasema radi zinatoka mkinywa yako, zinaenda tafuta kila fasi kwenye balifungiaka maisha yako. Na mimi natabiri kwa jina la Yesu, kila mwalikuwa na loga, kila mwalikuwa naenda kubafumu, anataka angamize maisha yako, maombi yako itageuka poison ndoto yake. Oh la. Nasema maombi yako itageuka poison ndoto yake. Mwambie jirani, acha kunichezesha. Haujue puissance ya sacrifice yangu. Utakufa kuyenye haujui. Paske wakati uko na niteta, mimi niko natoa sadaka. Wakati uko na niteta, mimi niko na abudu. Wakati uko na niteta, mimi nalala chini silale mkitanda. Wakati uko na niteta, niko nasaidia mayatima. Wakati uko na niteta, niko namtumikia Mungu. Laana itakuwa inakufuata kwa sababu haujue mwenye uko nacheza naye. Habachezeshake mtu wa magoti. Cheza na watu wengine, hapana mtu wa magoti. Unaweza mbeba kuparke, unashangala shija anageuka rafiki wake na hana hata difra. Unaweza mbeba kutribunal, unashangala pale kutribunal watu wanampenda bila sababu. Na mimi nakutabiria kwa jina la Yesu, maombi yako ikupe kibali kila kwenye utapita. Oh la. Nasema maombi yako ikupe kibali. Kila neno utakuwa naanza sema baisikie. Ikuwe mnyumba kibali ya Bwana itembee na we. Ikuwe mkartie kibali ya Bwana itembee na we. Ikuwe mfasi yoyote kibali ya Bwana itembee na we. Nasema maombi yako ipake mafuta manguo yako. Ukipita tu unapendeza. Uvale ya mweshere utapendeza. Uvale ya shere utapendeza. Batakuwa na kutamani. Nasema tena, atakuwa na kutamani, maana maombi na kuletea kibali. Natabiri kwa jina la Yesu, tembea na kibali ya partiri ya leo. Kama balikupagalaka mikoshi, maombi yako inaenda tosha vyote. Nasema kama balikuvalisha masque de vieillesse, nasema maombi itatosha masque de vieillesse. Oh la. Nani mwananipatia amen? Ukiitika uwe na amani. Ukiitika kuingia mara 7 Yordani, utarudia na ngozi kama ya mtoto. Ni sacrifice. Kuitika kuingia mu maisha ya uchafu, mu maji ya uchafu, juu utakati. Utalala mu budongo uko naomba. Buchafu ya budongo inageuza sura yako na kuwa ya kiana. Hawezi tushitola na buyana yenye haina upako. Buyana yenye haina upako huko tu kilalo ya balozi. Unaweza kuyosha sape jipe kumbe ya kusape roho. Mesa ulisape roho yako iko en forme. Unavalaka nguo nako natembea unadunda. Banasema na kuwa na kiburi, haiko kiburi. Mundani yangu mimi nasikia mimi nayala. Haleluya. Na mimi natabiria 14 personnes. Nasema natabiria 14 personnes. A partir ya leo hii, balozi ya mkartie ndio watanza hama. We hawezi hama juu kimbie balozi. Me a partir ya leo, balozi ya mkartie yako banze hama. Bajirani babaya bahame. Bauzisha manyumba yabo bahame. Na mimi natabiri juu ya maombi yako, kila shida wa maisha yako ajipatie karton rouge. Nasema kila mnafiki atajipatia karton rouge juu ya maombi yako. Tuko hapa sema utapenda unitamani na ujue vyenye mimi nafanyaka. Kila upako iko na source yake. Nasema kila upako iko na nini? Panake mbengine biko mubyenye biko ndani, mwenzako iko mlime ko naomba. Na mlima yangu ni Jehova. Nikiingia tu naomba, nasikia mbingu wazi. Sikia mtu kwa hapa sema amen. Pandake wengine biko wanakunywa pombe, wewe frango ngenda kunywa pombe unaenda itoa 1 ya 10. Oh la la. Nasema wewe unaenda itoa nini? Eske mtakuwa sawa sawa? Kweli mtakuwa sawa sawa?
hamtakuwaka sawa sawa. Biblia inasema palikuwa na dada moya, alikuwa na wazazi yake sawa wei. Mais iko quelque part reunion inaanza fanyika, biko wanatafuta bibi mwe bataoea mtoto wa Ibrahimu ambaye anaitwa Isaka. Biko wanatafuta nani mwenye wataoa. Bana mke balikuwa wa mingi. Mesa yenye mtumishi wa Ibrahimu alipata message ya kwenda tafuta bibi. Biblia inasema akatia vitu ambavyo anataka vione kwa mtu ambaye anastahili kuwa mke wa Isaka. Akasema nitaenda, nitasimama kwenye kisima. Nikishasimama kwenye kisima, kitu nitafanya, mtu ambaye atakubali kunipa maji nikunywe, njoo ya kwanza, nakubali kunywesha ngamia zangu, ni ule njoo ndachagula juu ya chef. Haiko kila mwanamke njoo anaolewana watu wakubwa. Mimi narudia, haiko kila mwanamke njoo anaolewaka na watu wakubwa. Wanatafutaka bakubwa mu esprit, parce que bakubwa mu esprit banajua mambo ya sacrifice. Eske mtu kwa hapa anipe amen? Eske mtu kwa hapa anipe amen? Usifanye projet yenye upanie sadaka ya sacrifice, unaambia Mungu na sacrifice kitu fulani kwa sababu nataka kila fasi nikikutana beba nafanya ma sacrifice yangu ikuwe yulu. Monde spirituel hawezi kuwa yulu na umetrize domaine ya sacrifice. Pandake uwe mko napigania poste na mtu moya, ule anaenda kwa mfumo, anatoa hati uzazi wake, na wewe unaikala tu nakunja mikono nasema maombi maombi maombi. Nikwambie vizuri, kuna vitu vingine ambavyo utaomba na unaweka sadaka. Ndio maana Mungu alimwambia Kornelio, maombi na sadaka yako vimefika mbele zangu. Asikie mtu kwa hapa sema amen. Banaweza resiste kwa maombi, hawezi resiste vitu mbili kulimoya. Hawezi resiste maombi na sadaka. Pandake bengine biko wanatoa watoto yao kafara. Wewe unakuja ibadani unasema mimi natoa manjanja 10. Wakati wewe unaenda paske kwenye ulitia sacrifice yako ni madhabahu ya Mungu. Nisikie vizuri, kila madhabahu inakuwaka nafasi ya kukutanisha mwanadamu na Mungu. Na kila madhabahu ya giza inakuwaka nafasi ya kukutanisha mwanadamu na shetani ama ulimwengu wa giza. Sasa puissance yako ya sacrifice na dependre na madhabahu yenye ulitia kwa hai. Oh la la. Nasema ina dependre na nini? Na madhabahu yenye ulitia kwa sacrifice yako. Mwenye alibeba monde de ténèbres na mwenye alibeba Jehova Nisi ni deux choses différentes. Wewe yako inaenda kwa Mungu directement, mais yake inaenda kwa shetani. Alors que shetani ni créature, mais Mungu ni créateur. Mwenye ko connecté na Mungu hawezi ogopa mbele ya watu wenye banatumikia kiumbe kilichoumbwa na Mungu. Njoo maana hata nifike fasi gani nitahubiri na nguvu, najua mwenye mimi natumikia, kwenye mimi natiaka zabihu, kuko neema ya kipekee, kuko uwezo ya kipekee. Na mimi natabiria mtu mmoja hapa, kila zabihu ulishatia kwa hii madhabahu. Oh la la la. Nasema kila zabihu ulishatia kwa hii madhabahu, iende ilamuke kwenye ililalaka na ifungule milango iliyofungwa kwenye maisha yako. Sijasikia mtu anasema amen vizuri. Nasema kila sacrifice ushakafanya, iende ilamuke kwenye hii madhabahu na ikutetee kwa jina la Yesu. Piga high five kwa jirani. High five ndio sango. Mpe high five, mwambie jirani. Mwambie vizuri jirani, kila sacrifice ushakafanya hapa, ilamuki, ipigane na maadui yako, ipigane na watesi wako, ikufungulie milango yenye ilifungwa, ibomole ukuta yenye ilikuwa mbele yako. Kwa sababu hawezi bomola ukuta, mwambie hawezi bomola ukuta na ukufanya sacrifice, haukujenga madhabahu Yordani. Mimi nakutabiria kwa jina la Yesu, hata ilikuwa kamili froliti yako hii madhabahu, yende fungule mikono yako iliyofungwa na wachawi. Nasema yende fungule mikono yako, yende kufungulia marelations za mpya. Mimi naona mama moja leo mwenye alitoaka juu ya ujenzi hapa, mwenye ile sadaka yake nena mpa parcel. Sijasikia mnasema amen. Uliweza toa juu ya majengo, na tabiri kwa jina la Yesu, ile sadaka haitakufa bure, inalamuka nenda kwa parcel Maigoma. Wa kwanza mnayamini aseme amen vizuri. Sema amen vizuri. Kila sadaka ushaweka kwenye madhabahu hii, iende ilamuke. Sikia mtu kwa hapa sema amen.
Haleluya. Kama nchi mbili zikikuwa muvita, nchi mbili zikikuwa muvita, hata mkwe na basoda ba sawa sawa na mkwe na baalie ba sawa sawa, nyie bote mwende Etats-Unis mkutanana na Trump mnasinye, benye batakuwa na puissance ya sacrifice kushinda benzao ndio wataganye vita. Sikia mtu ananisikia? Benye batakuwa na puissance ya sacrifice kushinda bengine ndio wataganye vita. Mtaanza sema mbona tuko wa Israeli? Mko wa Israeli lakini mlisahau sanduku la agano. Kuna mtu yuko hapa sema amen. Kuna mtu yuko hapa sema amen. Na kuna wengine samahani. Kuna wengine wa watu wenye wanakufiaka mu vita yenye habajui. Banenda kamata Yesu haujua hata banenda mkamatia nini, unatoka kwenyu huko mtu wa kazi na unafuata banenda mkamata, masikio batainyola. Kuna vita ingine nisikie, kuna vita ingine yenye uoneza pigana unashinda, mebe bana kuzunguruka kama habana nguvu sawa yako, hao banakufa au na avance. Oh la la. Mimi nasema batakufa au unafanya nini? Njoo maana ukikuwa karibu na mkubwa jitahidi ujue secret yake ni gani. Parce que sa vita itamupiga kama wewe hauna force, ile vita itakuhamia hapo. Je ne sais pas si watu wiko wananisikia. Mimi nasema bien, kama bakikupi munyumba mwenye banatafutaka wa kwanza ni mwenye na force, bakimkosa banakula bule watu wenye habuombake, watu hauna sacrifice, banabukula na bunaisha. Est-ce que mtuko hapa sema amen? Monde spirituel abakulake bugali. Monde spirituel abakulake lenga. Monde spirituel abakulake sambaza. Monde spirituel banakulaka sacrifice. Narudia, monde spirituel banakulaka nini? Sacrifice. Na kuna wale wanatoa watu kafara wanakula. Na kuna wengine wanajua mambo ya kumtolea Mungu. Ndio maana utaona Joere umoya mkariere yake anavuma kisha unasikia alipana do, batu walikufa fasi fulani akapana do ya 5 million. Kesho mnasikia alipanda sana, kumbe kuna vitu alifanya. Haleluya. Nigusie jirani yako, mwambie ile projet yenye uko nayo, mwambie ile projet yenye uko nayo, mwambie tu jirani ile projet uko nayo. Mwambie tena ile projet yenye uko nayo itolee sacrifice, hata baloge ae abataweza kukubana paske ulisha batangulia mbele na ukatoa sacrifice. Kuna mtu yuko hapa sema amen. Nasema tena changa maombi na sadaka maisha yako iendelee. Nasema changa maombi na sadaka maisha yako iendelee. Oh, mimi naona Abraham, mfamilia yenyu Abraham banazoea katoa batu sawa kafara. Njoo maana Mungu atakia kulomba Isaka, haiko jutu akupime kuwa baba wa imani, me alikuwa na bezwe amalize masakrifise ya batu mfamilia. Ule wako akuwe njoo wa mwisho, basi to wake tena batu mfamilia. Sikia mtu kwa pasema amen. Mimi naona mtu mwenye aliweza kaprovoke Mungu. Mungu amlombe sadaka ya sacrifice. Anaitwa Noe. Biblia inasema Noe alipata kibali kwa macho ya Mungu. Apre kupata kibali bakaingia msafina. Garika ikawa, wakati garika iliisha, Biblia inasema Noe peke yake akajua Mungu iko en colère. Akajua kama Mungu iko en colère, akachinja kitu kikamwanga damu, akamtolea Bwana. Biblia inasema kolere ya Mungu ikafanya nini? Ikaisha. Mimi naona mwingine anaitwa Esther. Esther naye alikomprendre kama hawaingi yake kwa rua ovyo ovyo. Acha kitu nifanye, niandae karamu. Sema karamu. Akaandaa karamu. Wakati aliandaa karamu, sikia miracle nitokea. Mule karamu njo baliweza pinir au balipatia mwenye alikuwa agresere wabo. Mule karamu njo azabu yake ilitokea. Kuna mtu kwa hapa sema amen. Kuna mtu kwa hapa sema amen. Ukiishi na mtu hata kama ni mume wako anazoea kasirika na unajua alienda na nakasirika sana, rudia, tandika himaua himaflere munjia, inaelekea mpaka nyumbani hadi kitandani, na unaweka mezani ugali na mchuzi. Ukishaviweka hapo, akija nyumbani mwambie mume wangu karibu, na unapiga magoti. Hata kama alikuwa na hasira kama simba, atatulia kama sijue nini, atatulia. Akishatulia atakuuliza siri ni nini. Niliandaa meza na nikajishusha roho yangu. Nisikie vizuri, kuna mambo mengine hailombe utumie nguvu, tumia akili.
Sijasikia mtu anasema amen. Mambo mengine ailombe kutumia nguvu. Tumia nini? Unajua bwana yako nilijiwe, unapenda mkuu mnajibiana, utabatizwa, meno itatoka na utasema huyu haingiake mkanisa, anaingiaka na atakuja tubu baadaye, lakini mkono wake si mfupi kwa kukubariki kofi. Sasa kwa hiyo ili uepukane na vile vitu, tumia akili pahali ya nguvu. Narudia, tumia akili pahali ya nini? Ya nguvu. Haleluya. Huyu jamaa wakati alifika ukisima, akasema hivi, mwanamke mwenye atakuwa na uwezo ya kukunywisha huyu hizi ngamia zangu na ananipa maji, njoo mwenye ndabeba. Alorke bafie baleo mwenye anaweza kunywisha zile mangamia zote, anaenda na shota na kunywisha na hajue entere yake mubyenyeko nafanya. Bafie baleo nashakia sana, kwa sababu binti za leo banaanzaka angalia entere yabo ndio banashiangaji. Mefi alipata revelation, sema revelation. Akasema ndanywesha hizi ngamia na nitanywesha huyu mwenye ngamia. Nitanywesha mwenye ngamia na nitanywesha ngamia. Donc inasignifie mimi naweza kuwa mjehova nisi, ndatumikia Jehova nisi, menisisahau mwenye Jehova nisi. Oh my God. Ndapatia ngamia maji, mezosi ndapatia mwenye ngamia. Donc hata kama ndajenga Jehova nisi, menisisahau Apotre Gabriel Tikiko, kwa sababu yenjo mwenye ngamia, ninyweshe ngamia na ninyweshe mwenye ngamia. Malheureusement kuba Kongole banaweza nywesha ngamia, me banasahau mwenye ngamia. Est-ce que tuko pasema amen? Hakuna vision bila visionnaire. Kama baba na shiba, batoto batafurahi. Me hata kanisa ikuwe kubwa, kama baba ashibi atakuwa na manunguniko na hataweza kutuombea. Lakini akiwa iko sawa, unajiinvestire mu huduma yake na mu maisha yake. Si mtu anipe amen? Utanywesha ngamia na utanywesha mwenye ngamia. Tuasema amen. Mwenye atazinywesha, dada alikuwa na bidii. Alors Mr. explique sana. Huyu dada alikuwa na vitu viwili vikubwa, binaweza kuwa visawa lakini niongelee viwili. Kitu cha kwanza, alikuwa anajua maana ya sacrifice. Alijua nda sacrifice nguvu yangu kushotea huyu. Kwa kuona mtu mweko na ngamia za hivi, haezi kosa biataniachia. Oh la la. Hata kama hata nioa, aveke hizi ngamia zote, hawezi kosa benye atafanya nini? Biataniachia. Maki alikuwa anajua puissance ya sacrifice. Deuxième chose, alikuwa anajua puissance ya relation. Hata kama huyu asinipe kitu, vike iko na ngamia za mingi, manake ni tajiri, acha nikuwa relation nae, mtu ajuake. Mtu ajuake. Ule mwenyoko na katala leo juu ya masifa ya yenye uko navyo. Hata kama kwenyu ni watajiri, usizarau wengine. Hata kama kwenu mna pesa, usizarau wengine. Bale benye uko na zarau, haujue kesho utakuwa nani, nabo watakuwa banani. Yawezekana mtu anakiatu omba Jehova nisi, medampe de temps, Mungu atashange historia ya maisha yake. Maana nipatia mene ya kwanza, Mungu ampatie puissance ya relation kwa jina la Yesu. Nasema Bwana akupe puissance ya relation kwa jina la Yesu. Apre ule Bwana kuona, akasema kitu nitamfanyia huyu, nitamvalisha bracelet yao. Malgré ya mariage abiyakuha, siyajua mwabo mko ae, mekwanza apati kwanza kado ya bracelet ya or. Tuko pamoja? Mtu mmoja yuko hapa sema amen. Mama hawezi vala kurone yenye ukupigania. Mimi narudia, hawezi pata heshima yenye ukutumikia. Hawezi enda mbali kwenye ukutesekea. Mtu anaweza tamani mtu mwenyeko na ubiri vizuri, me haujue kwa nangalaka. Haujue mateso anapitia ndani. Ukiona umama na fa venta mubunyumba, haiko jua aliolewaka na malaika. Aliolewa tu na lijiwe yake. Biblia inasema kila mtu atabeba mzigo wake. Njoo mama anajitoa kama sadaka juu watoto yake waishi vizuri. Anasema mimi nitateseka, bora tu watoto yangu mshiko wake mufamie, mkwe misingi ya kusema mimi nilivunja nyumba. Eske mtu kwa hapa nipe amen? Yeye anajitoa sacrifice. Na niwaambie bien, mukila relation amoureuse umwana kwa toujours sacrifice ya mwingine.
Mr. expliquer bien. Mimi nasema umoja anakuwaka toujours sacrifice. Umoja anapaswa tu teseka. Umoja tu atafanya nini? Ule mwako nateseka ndio sacrifice ya relation. Est-ce que mtu kwa hapa asema amen? Nigusie jirani yako mwambie sacrifice gani unafanyaka. Mwambie tena sacrifice gani unafanyaka. Muulize tena sacrifice gani unafanyaka. Unataka uende mbali, sacrifice gani unafanyaka. Mimi nakuombea Mungu akurevele sacrifice gani unaweza fanya juu maisha yako iendelee. Sijasikia amen vizuri. Nasema Mungu akurevele sacrifice gani unaweza fanya juu maisha yako iendelee. Mwana nipatia amen wa kwanza. Mungu akurevele sacrifice unapaswa fanya. Sijasikia amen vizuri. Nasema Mungu akurevele sacrifice unapaswa fanya. Natema tena Mungu akurevele sacrifice yenye inaambatana na vision yako. Mungu akurevele sacrifice yenye inaambatana na vision yenye uko nayo. Uko na vision ya mkubwa iendelee parce que huyapata revelation ya sacrifice. Mimi natabiria 40 personnes mwa hii ibada, Mungu anaenda kuexaucer sacrifice yako na anaenda kuexaucer kila maombi ushakaomba na histoire yako ishange. Ukinipatia amen zaidi ya jirani yako, Bwana aenda exaucer sacrifice yako. Nasema Bwana exaucer sacrifice yako. Nipatie amen zaidi ya jirani ni declare juu yako. Ile amen unasema igeuke sacrifice yako, na mimi nasema juu ya hii madhabahu ile amen igeuke sacrifice. Ile amen iende mpaka mu village. Ile amen iende mpaka makaburi. Ile amen iende kila fasi, hata wa nyumba ya wafumu. Ile amen iende hadi kule na iende kuwa sacrifice. Nasema ukisema amen sana, sauti yako ipande. Unavyosema amen, sacrifice ya ile amen inaenda viwango vingine. Niko na besoin ya papa mwenye atapiga sifle ya sacrifice. Mimi napenda mama mwenye atafanya mkelele ya sacrifice. Pandake huko nasema vile sacrifice ingie juu ya madhabahu. Mabrarose keterivaya. Ninaona wamama ambao wanapanda ndege kwenda Dubai. Niko naona wababa wenye biko na entreprise zao. Kama mtu hapa asema amen. Mupatie tena mkono jirani nimalize. Mwambie jirani, Mungu akufunulie sacrifice utafanya juu maisha yako iendelee. Juu ukutane na wale watu unapenda kutana nabo. Juu Mungu akutanisha na zile relation za kabambi. Mungu akurevele sacrifice utafanya. Mwambie tena, mwambie bien. Angalia mwenzako mwambie Mungu akurevele sacrifice. Mwambie hii 2024 ni ane yako ya baraka. Mais année passée ulikosa sacrifice. Mais hii ane utajitoa kwa sadaka na utajitoa kwa maombi na itageuka sacrifice yako hadi watu watashangaa. Batasema umegusa dawa, haiko dawa, ulipana sacrifice na ikaenda changer histoire ya maisha yako. Mimi naona mtu mtakuwa Joseph wa familia yake. Nasema mimi naona mtakuwa Joseph wa familia yake. Sasa niko naongea hapa, naona mtakuwa Joseph wa familia yake. Kama iko hapa nipe amen ya bien. Unipe amen ya bien. Mimi naona mmoja atakuwa David wa familia yake. Kama uko hapa nipe amen ya bien. Parce que a partir ya leo Mungu anakuchagula ukuwe mwanzo ya mwisho ya mateso ya familia yako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Nataka nikwambie kitu utafanya. Weka mikono juu ya kichwa chako. Weka mikono juu ya kichwa chako. Sema Jehova, kila sacrifice bali nitoleaka yenye mimi najua na yenye mimi sijui, atekwe mu village yetu, atekwe kabla sijazaliwa, kila sacrifice bali fanyaka juu ya kichwa yangu, a partir ya leo ile sacrifice mimi naivuta na damu ya Yesu. Usipige mikono, weka mikono juu ya kichwa. Kuna vitu vinapitikana hapa. Sema kwa jina la Yesu, kila parole negative bali semaka juu ya maisha yangu, bakatabiri malere juu yangu, bakasema bitu yangu ikuwe na haribika, bakasema nisinuliwaki, bakasema kuna nafasi siwezi fika maisha yangu, bali sema ile maneno benye bali sema tunachangia nabo damu ni bandugu yangu, bali sema ile maneno
na wakaitolea sadaka na vikanikamata. A partir ya leo na kuyafanya agano na Mungu wa Apotre Gabriel Tikiko, ile sacrifice balifanyaka ifutikane kwa damu ya Yesu. Ifutikane kwa damu ya Yesu. Sema ifutikane kwa damu ya Yesu. Tia tu mikono kichwa, sema inafutikana. Sema kila sadaka yenye iko juu ya kichwa changu. Sema tena kila sadaka yenye iko juu ya kichwa changu a partir ya leo inatoka. Sema kila neno ya laana yenye iko juu ya kichwa changu a partir ya leo ile laana inatoka. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila sadaka yote yenye iko juu ya kichwa changu inaanza toka. Inaanza toka. Inaanza toka. Sema inaanza toka. Inaanza toka. Lalamika, sema inaanza toka. Bali katalaka hatutalungaka mfambie. Ile sadaka balitoaka inaanza toka kwa jina la Yesu. Omba ukikamata kichwa chako. Sema kila sadaka balitoaka itoke. Ya. Naona radi zinapita juu ya vichwa vya watu. Banaanza sukula vichwa ya watu. Bali toa kafara juu ya jamaa yako. Bali kutolea kafara juu si ole wake. Unapata ba fiancé na banaenda. Ni juu bali toa sadaka. Na ile sadaka ikakukamata. Bali sema maneno. Na ile maneno ikakukamata. Rakakakaka. Moto inatembea musale. Naona radi za moto zinapita. Naona radi za moto zinapita. Naona radi za moto zinapita. Ya mashakaraba shekete. Ribrazo livayasa. Radashuri ya manzokura. Karezo kradashiba. Lazo madroshi vaina. Moto inatembea hapa. Fire by the name of Jesus. Neema inaanza sukula bichwa. Mwalikulaini yaka leo laane na mrudilia. Mwenye alikupagala mikoshi na mrudilia. Mwenye alitoa sadaka inamrudilia.